गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर श्री गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूल मदशाख मत्सत्थुं प्राहुर्व्ययं सन्दासि जस्य वर्णानि जस्तं वेदस्य वेदवित्। শ্রী ভগবান কহিলেন, এই সংসার একটি অসৎ গাছ। ব্রহ্ম ইহার মূল, বুদ্ধি অহংকার ইত্যাদি ইহার শাখা এবং বেদ ইহার পাতা। এই সংসার বৃক্ষের একেবারে ধ্বংস নাই। অনাসক্তি অর্থাৎ কোনো জিনিসের